inyong tanan. Ania kami karon diri sa balay sa among igsuon. Mag-inambitay sa pulong sa Ginoo. YouTube na ako iya. Sige. Ni Drishin. Tapos ako, Kita kay sa wala. kabrang. Ira dira ay. Kita ara. Madugo, basta madugo ra na akong tingog ba. Hala. Isa up. Hala. May platada ka. Siya basita. Sige. Nga natin, nakakuha na. Kasi magpasunod na. Sige, ako yung unang pag-ampuan. Ampuan ba diya? Ako ray Bible. So, basahan dahil ang sinugdanan ko. Mga pasiunang awit og Bible enthronement. Ito ang Biblia ba lang sa Diha, badita kami mga sa kanta. Ang tawon. Ang Biblia balang kasulatan, kinabuhi sa atong simbahan, tuburan sa pagtuong bugos. Ang Biblia pulong sa Dios. Ang Biblia balang kasulatan, magliligon sa atong simbahan, tuburan sa tanang paglaom. Ang Biblia buhing pulong, atong isang yaw kini sa nga tanan, atong isabwag kini sa kanasuran. Tunan ta pagmahal ang pulong sa Ginoo, tunan ta pagpuyo ang pulong sa Ginoo. Ang Biblia bala ang kasulatan, magliligon sa atong simbahan, tuburan sa tanang paglaom. Ang Biblia buhing pulong, ang Biblia buhing pulong. Mubong kahilom og pagdapit sa Espiritu Santo. Langit ng amahan, daghang salamat ni inig haponon, aniya kami karon sa balay sa among igsuon aron sa pag tuki sa imong mga mensahe sa imong pulong. Ginoo, akong pangayoon kanimo karon ang imong balaang espiritu. Unta mao magagiya kanamo nga makasabot kami sa imong mga mensahe ug makasharing mi sa matag usa kanamo dinhi sa among kasilinganan. Ilabi na niya among igsuon karon nga malipayong ni kami langit ng imong Lord God. Liguna kami diha sa pagtuo. Kay kung wala ka Ginoo, wala man kami mahimo. Akong pangayoon karon ang imong blessing kanamo Lord na kami magpadayon niining imong gisangon nga ri kanamo. Kining tanan among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kasi unang pag-ampo muna pagbasa sa Ebanghelyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Mayaon ko ikaw, o Ginoo. Ang pagwali ni Juan nga magbubunyag. Mao kini ang maayong balita mahitungod kang Hesukristo, ang anak sa Dios. Nagsugod kini sumala sa gisulat ni propeta Isaias. Ania ang akong sinugo nga ipadala ko una kanimo, aron andamon niya ang imong agian. May nagsinggit dito sa kamingawan. Andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo. Himuan ninyong tulid ang iyang agian. Busa namunyag si Juan sa mga tao dito sa kamingawan ug nagwali. Hinulsuli ug biyai ang inyong mga sala ug pagpabunyag kamo ug pasayloon kamo sa Dios. Ang tibuok lalawigan sa Judea ug sa syudad sa Jerusalem nangadto kang Juan aron sa pagpamati kaniya. Gisugid nila ang ilang mga sala ug gibunyagan sila ni Juan dito sa suba sa Jordan. Ang biste ni Juan hinimo gikan sa balhibo sa kamelyo. Panit ang iyang bakos ug ang iyang pagkaon dulon ug dugos. Miingon siya sa katawhan, ang tawo nga moanhi sunod kanako mas gamhanan kay kanako. Dili ako takos bisan sa paghubad sa higot sa iyang sandalyas. Namunyag ako kaninyo sa tubig apan siya magbunyag kaninyo sa Espiritu Santo. Mao kadto ang atong santos nga ebanghelyo. Dayon ikaw, Kristo.
Hilom nga pamalandong 3 minutes. Pag inambitay sa kasinatian, pagpaambit sa kasinatian, gigamit ang pulong sa ebanghelyo nga nakapatandog. Unsay pulong o bersikulo nga nakatandog kanako karon ngano kinahanglan personal nga kasinatian mo gamit sa pulong ako nako. May hapon ka na itong tanan, di na nato, taas mo ng 3 minutes. Maigsoon ko ni Kristo, alam namin tagbalay ng hapon. Salamat sister sa imong pagdawat na mo. Ang pulong sa Ginoo, dili lang kay ang pulong sa Ginoo nga among gidala aron sa kahayag sa tibuok kalibutan. Ang ebanghelyo ito ako natandog atong namunyag si Jesus. Sa akong kaugalingon, kinahanglan ko di ay nga magpabunyag ko kay og mabunyagan ako, sumusunod ako sa gingharian sa Dios sama ining pagsangyaw sa iyang mensahe ngadto sa mga igsoon. Kay magama ng propeta, dayong pagkahari, pagkapari mo na ning ating ikuan ro upat na kakuan siya. Pagkahari, pagkapari, pagkapropeta, magsasangyaw. Nang kitang sa akong kaugalingon mismo, ako ram dito na ako ang gamiton. Sa akong kaugalingon, maningkamot ko, kay sumusunod na ko sa gingharian sa Dios, sa gipabuhat sa Ginoo, sama aning pulong karon nga ako nabati, nga kinahanglan ko di ay magpabunyag. Kay dili ta maluwas sa Ginoo kung dili ta magpabunyag. Yang mas gamhanan katong giingon ni Juan nga naigasunod niya mas gamhanan, mubunyag siya sa Espiritu Santo. Si Juan ang tubig iyang gigamit pero naa pa mas labing gamhanan nga nagsunod kaniya mao si Jesus. Si Jesus ang nagbunyag sa mga katawhan kay siya man ang manluluwas sa mga tawo. Nang paningkamutan ako sa akong kaugalingon nga mabuhat na ako kay usa mako sa susunod sa gingharian sa langit. Masangyaw man ako ang kahayag ngadto sa uban aron sila makabalupod kung unsay maayo o unsay dautan. Murat ako. An kanang manhapon ka na tong panahon na hapon dito ako natandog sa word nga kanang andama ang agianan sa atong Ginoo. So sa akong kaugalingon kanang bisan man tuod na sayod ko nga usa ko makasala kay paano mo tawon kanang ibang pud makakuan makapugong sa akong kaugalingon nga dili pud makapasakit og sulti na kay tungod pud sa dili pud ingon nga dili makabaton og pagdumot sa akong isig ka tawo pero praise the Lord lagi hapon kay sa kadugay nang sa ngadtungad tugod nang okay na nang nakabaton ako ng pagpasaylo sa akong kuan nang nakasala nako then nang wala na ko yung pagdumot nang nako ka abang unsa may gipanulti nga mga sakit ngun ana nang maka-accept nako nang madawat na ako kay nga na man nang itap nang nitabo man siya kaya nang adunay rason ba nga na so maningkamot ko nga nang andamon ako akong kaugalingon bisan man dili pa nang panahon nga kuan ko sa Ginoo nang wala pa ko niya kuwaa no samtang buhi pa ko maningkamot ko nga akong andaman akong kaugalingon pinagi sa mga maayong mga binuhatan yung ana bisan man panantaw sa uban sa ipang ibuhat pero kaana ko nang pamina ko sakto na manipayon ko ana ang buhat padayon ko ana kung sa mga ningan ko nga tupuhon ana din unsa may maabot sa akong kinabuhi kanang dili ako don tamda ko ng ulo tayo unsa pa dira ing ana dayon na bang naara japon naara paningkamutan na japon ako nga makaila ko sa Ginoo din makaila akong pamilya kung halos sa kinabuhi sa Ginoo yung ana nga i-prioritize ang Ginoo sa ang trabaho nga kung naara ng trabaho pero at least na kay pagtuo sa Ginoo kay dili ang relasyon ninyo kanang ang relasyon puhon ng relasyon sa usa ka pamilya nang kinahanglan mo na siya
gabay sa Ginoo, magbendisyon sa Ginoo, anang tabang sa Ginoo, syempre po na mahal mo sa kinabuhi ng anak ba. Muling kamo tragod ko sa agalingon kay malait mo na yung anak, basta na ang Ginoo makaya nako. Mao po to. Sa Jerlyn. Asa siya mag-ano. Ako sa sunod ay. Nang hapon ka natin ka nang natin sa pagbalay ka nang dito lang kung paambit at yung isip ka ng pagbunyag atong word na pagbunyag. So kitang mga isip mga Kristiyano kanang ginahanglan gutang bunyagan tungod kay kanang naong mo man na siya kanang sana kanang bautismo man na tiya na siya. Kinahanglan gutang bunyagan tungod kay kanang mo man ay katong na kuan man sa para makadawat ang sakramento sa Ginoo kay na mo man ay pinakauna nga sakramento nga para mahimo ka sa Kristiyano. So kanang ngano man nga kita bunyagan tungod kay kanang aduna tay sukal sa pagkabata pa nato aduna tay mga sala ang so kanang kinahanglan buta nga kanang hugasan ng atong mga sala di ba. So pinaagi sa atong pagbunyag nga isip katong ubang mga relihiyon dili man na sila motuo og bunyag atong laaw naa sila bunyag apan lahi ra nga pamaagi kanang adunay lungsan sa tubig nakakita ba kag Ginoo murag pamutbot na jud ang inana sa kay makita ba dai dunay Ginoo sa tubig lungsan ka sa tubig pero makakita kay iduot pa man kag ginaayo sa unang panahon ba pero katong sa unang panahon nga gibunyagan si Papa Jesus katong matong sa suba sa Jordan niya kana siya nga suba kana nang kung katong nakapaminaw ko sa kuan ba lecture sa akong maestro kuan siya kana nang kung karon na naaduna buhi ra gyapon ang suba sa Jordan pero kana nang daghan siyang balas ba kana nang dili siya ingon nga kanang limpyo nga pagkasuba nang hugaw kuno dai siya pero gamay ra siya nga suba niya sa kung sa atong subayon di ba kana nung kung sa suba sa Jordan si Papa Jesus ibunyagan kung makaron kung ibunyagan nila ng tao sa tubig naman di man po sa Jordan di ba kana nung nang layo ra kaayo ba dili siya tumpak sa kwan so munang sa atoa kanang tubig ra bas-basan bisik-bisikan og kana nang adunay lana nga iduhig sa ulo sa bata so then kuan kana nang pinaagi sa tubig di ba ang tubig gamit mo siya kaayo kay gamit ito panglaba, pangluto, inana daghang gamit ang tubig pero naapaguyo sa kuan nga ang tubig nang dili ko siya pud maayo diba kay makamatay man siya diba at sa flood na to karon banda at tong sa kuan lamang sa bagyong Ulysses sa bagyong Ruli daghang nangamatay so makalumos pud ang tubig so muna nga kinahanglan gyud nga bunyagan ang bata para mamatay ang ilang sala dili kay kana nang kana pero samtang gatubo pud ang bata kanang di po siya kinahanglan nga ipugusbog inana dito kanang kuan kay Ginoo man po na side niya kay gidabagi na ingon mo to sa Biblia nga kanang ang bata kanang pagkuan mo kay ang usa ka bata siya ray kanang kanang ang Ginoo ray mahibalo ba kaniya ba nga mukuan ba kanang nang mugiya dili kay kanang ginikanan pod kanang pugson pod sila inana bisan upan bisan to nang dili man ta maka-judge sa kabata nga bugoy siya inana ang bata pa man siya ang Ginoo ra poy mugiya kaniya kay sama sa ginaingon nato dito sa Biblia nga kuan ang si Juan magbubunyag siya og tubig apan si Papa Jesus Espiritu Santo na muna nga ang bata ang Espiritu Santo na mo mugiya kaniya para sa pagkuan pagsunod sa Ginoo kanang dili nato siya adunay mga tawo nga kanang mugiyag atong relihiyon nga lain aduna poy kanang aduna po laing relihiyon murag wala bay termino ba muna nga ang katawhan karon kanang bulag-bulag wa nay kanang walay kahiusahan nagabahin-bahin tungod kay ang uban nga kanang magpakamao man sila bisan tuod og kanang dili na mauba kanang bisag insakto kanang himuon lang sayop inana ba kanang sigpan daw sila so kinsa man koy makasila di sila naman po so muna nga kita kanang kung unsay ato ang nakatunan kanang sa atong isip katoliko ta kanang puan ginato ng pagka-Kristiyano kanang manunod din ni Kristo nga katoliko nga dili kay kanang magsunod-sunod ra taglaing relihiyon nga wala kita nuno ko man sa niyo dapat kabaluan ng kung wala mang galing ka kasabot isip usa ka katoliko dili ita mo banin ang lain relihiyon kay bro gubot-gubot na sa uto kay wa gani kasabot ng gikatawhan niya sa kuan daw na nang mga sa anasa ko asa na ano ba ato ba kani ba asa sa ano dili ba kana ipaisog sa pinto kada nang
Sige. Mayong hapon ka natong tanan ilabi na sa Tagbalay. Dito ra po ko nakuan atong word dito nga kuan sunod ka nako. So hanang sa akong sa para nako kanang sama ana akong mga gipangbuhat karon hanang bisan pa man nasayod ko sa akong kaugalingon nga hanang dili ko perfecto nga kita makisang wala nga tao nga wala goy sala gipakataong walay sala ingon ana. So sa atong sukat pagod sa atong pagkabata na nagutay mga gipang na nagutay gikaluhaan tag mga problema or mga kuan nga na pagsulay din sala naa paguna usa paguna siya ka kuan nga na nang kabalo ko sa akong kaugalingon nga bisag dili ko perfecto pero kanunay ra gud kong magpadayon kanunay ra kong musunod kaniya kay kuan nga na bahalag nang dagan pa mang nang di ba nag sa atong pag-ingon ani na magoy kalagmitan sa mga tawo nga hanang mahilig ra gud kung walay mga mabuhat nga na magoy uban nga kung kanang na ba sila hilig ba sila kana naong kung wala sila mabuhat silang kaugalingon hilig gud sila kanang manghimantay nga na maguna kalagmitan mo nang silbi kanang sa ato ang kaugalingon gasunod ta ingon ana na gunay murag silbi pud pagsulay mo utos siyang mga tawo nga kanang murag pud tag sige na lamang giingon ana ay nagkuan ana ingana ba unang anang kay nakatry mo ko sa kung kaugalingon nang bag-ura kanang giingan ko nga ay ayaw nagkuan ana ayaw nagsunod ana ayaw nagubag berhin ana na kuan gud ako sa kung kaugalingon mo nang na basta mo nang bahala nga na bahalag mo ingon siya ato nang sa kung kaugalingon bahalag kuan ko nang di gud ko kanang dili ko perfecto sa kung kaugalingon lamian nagunto bago na nang lami kun ingon dito ba nga hanang bahala o ako may nasayo sa kung kaugalingon nga na mo nang ayara ko hilabti nga na ba nang inay basta lami na ko kayong tubago na di nang napaman sa kong hunahuna napasa kong kasing-kasing nga di mo respeto ko dili ko kumutubag kay nasayod ko unsay mga mahitabo nga ana mo nang bas nasayod ko sa kaugalingon mo nang lamian na gud ingnon dito nga ayaw ko kuan na ayaw ko buti kay ako nasayod ko sa kong kaugalingon nga dili ko perfecto mo ganing musunod ko kay dili ko perfecto may na pud lang makuha-kuhaan akong mga sala ing ana niya ikaw dili ka perfecto niya di pa ko ka musunod unsa na ulaman doble na ba imong mga nabuhat nga sala mga ana ba mo nang mo na ni mo ana ra ko naman sa akong kaugalingon pasagdaan na laman na nako kay iya hapon na bahalag unsa na iya ikakuan nako mingon ba siya nga nang sukad anang na uban-uban na kaging ana nang daghan nakakaayong mga anang basta mura bag nabutaan sila ba nang bisag nag-uban na kaana kay di man gud ta mano man dag nakauban ta na dili man gud ta ingon nga ni uban ta ana perfecto na gud ta uban ta ana kay kana naong kana bang mulahan ang muuban nga na sa ila daw ang but sa ilang panghuna-huna dagway nga na muuban siya kay nga na anang ni uban na siya kay kuan nang perfecto na gud siya nga na alangan ni uban ta na dili ingon nga juice no nagutan ni uban ta kay aron kung makuha na tong mga salay nga niya kay lain pud baya ang ilang mga hunahuna kay ang ilang hunahuna ay ni uban na siya ay juice no nga na mo nang himantayan dahil na nang atong mga binuhatan nga sayod nga na mo nang kita kay nakabalo man ta sa atong kaugalingon kung dagantang sayop nga na mo nang ato pong balusan og kanang mubuhat pud tang mga maayo para pud maluwas tong atong mga dili maayong binuhatan mo nang sa ako ra kung kaugalingon di ra ko magkuan ato kay kuan naong di man siya nasayod man ko sa kung kaugalingon nga mano man day nagbuhat kog ingon ana nagbuhat po kog sayop may gani kay na ako gisunod niya ikaw nang wala kay gisunod nga na ba maka kuan na pud lang ko sa kung kaugalingon ko ay pasagdaan na laman ako na kay nga gani so mura pud tay ako nakas Ginoo mo magpagtuunan lain talon ko kay ako payan sa atong imuha sa kaning atong lawas duha ni kasakuban kun mo sulod si taning sa kuan naka-feel ta sa tong kaugalingon nga kanang panulti nga dili maayo dili na ang Ginoo mo dili ta anak kan dili ang nakasulod sa imong kaugalingon katong kaatbang sa atong Ginoo pero mga iro sa Ginoo magmalig-on o atong dag-on ang dautan sa maayo kay kitay dag-on sa dautan sa ato pa na atong pagtuo murag kuan ba di pa kaayo kuan kay ako maguna nga sinati sa akong kaugalingon sa kanang pulong gani nga sakit kun dili ka manumbaling nga labi na gud atol ko kang rosaryo ako kunang nasul sa akong kaugalingon kahilak di ako ana kay ako ra kapigas kinabuhi ko nakita gud ako dili dambuha dihas akong pagrosaryo ikalima ka guhit sa rosaryohan ako kunang gisilin ninyo ikalima ka guhit dili ko nagrosaryo ko hapo ang mudto dawa ko natulog
Diha di ay sa bugat na itong kanamang magusaryo ta na hilagdan ta, patiran ta kung sa dina. Makita na to si Kristo ng laboy. Kung madayag na gani, dili mo yung damo. Nakita yun na kung galutaw siya sa hangin, kapaingon dito sa Artal, dahil ita pa di Mama Mary sa Artal. Hato di ang mga malipayon ang imong kasing-kasing nakita nimo siya. Katong imong, atong pulo nga na sulti din sa dili nakapakanimati sa sulting dautan. Kung dili si Kristo imong gibulong. Nadihan, mulabo, basta imo pagtuo padayon ra gud, bahala lang kuan mo. Sige ra kung rosaryo, bisa ka tulo ang luha na rosaryo. Makita, personal yung makita ko na ako sa Kristo nga anak ako ganito gibulong tong antik ba sa unang kilogos mga bata nga uban sa Roma ni Mama Mary tong bugat-bugat man tong Santo Kristo. Ako na inana bang Santo Kristo. Laboy ko siya gingon ana daw sa akong pagrosaryo kay wa ko napadaw sige ra ko bisag gasig pangisog dihas taning ni kuha na Lord ni alas taning kay ubog niya na niya namatin man katiran ko kay nagampo ko kanu sa mamatay siya kay ilisag lain mo yan istorya sige ra ko rosaryo kay akong ginahuna mugunit ko sa Ginoo kay akong ginahuna nga dili gyud ko mabulag niya kay mao naman ni taning naman ni kana na makas pagampo na may dautan namati dini ko ako Ginoo ningon ako na ako Ginoo pero wala na ko ikalima ka kuan guhit sa rosaryo ikalima ka misteryo to alas ikaduha dahil nang matapos na ikalima sige ra ko niya igong nahuman kos duha ka guhit sa rosaryo ni Agis Kristos akong atubangan ano ba ni takaw sige ng nana di di antal padulong di nitindo ko bikap siya nabuang nakadiha ang imong pangkapkap diha o siya kabadungan ay ako nakita na diha malipayon ako gahin ako malipayon ko wa na ko kadungog siya istorya dahil ang Ginoo di ay muray mo balot ay ang tanan kapag kasunod ko di igaling mag-isip unsay nakaayo niya kulibutin nan Ay, hello. galimbag sa tiyan unsan sa iyang pagpasakit nako dili ta mi ang kay mag-uol kay ang Ginoo mo balos labi nag kasing nimo sa pag ampo ang Ginoo mo balos pag sunod adlaw ko pasagan sunod adlaw rosaryo po ko wala na siya kabot akong rosaryo galimbag sa tiyan pag abot sa ato ko andi ni tiga po ko kasing-kasing ning kung ay asa kumutabang nga sa pag-ampo nako di po kaluwas niya ako gibadong siya di po ko kaluwas niya niingon ra po sa akong nauna pagpaangay si imo kawali mo maglimbaro ka diha ni asang hulimuter ni nakalandong siya asang bindita ni inom siya sa bindita yung Ginoo pasaylo ako kay di ay mahito akong gibuhat niingon siya naron ni naayo ni siyang tambal gud ng bindita ni ko nakalandong ka gaampo ko nga kitang tanan diri magmalipayon bisag pobre nya igiunsa ko nimo pagsulti laron ito nakana padayon ras pag amin siya padayon ras pag ampo ibalog yag kaghubog naron kan ay sig bindita ko kanang bindita o ibalog yag kaghubog pero isakitan na ka naghilak ko ka sakitan kay gaampo kuno ko ano sa mamatay siya kay para kay pangabughon nito karman magampo ay sige ka ubir kas pag-ampo salamat kay na ubir wa ko na ubir sa yo anon ko dili na ubir kas pag-ampo akong giubir ang pag-ampo kay basin akong madala ning akong krus nga gipasaan. Pero salamat ko sa Ginoong naubir sa pag-ampo wa ko na ubir sa hubog. Ubir kong taning. Unang paningkamutan ako kay di mo ko kaluwas nimo sa akong pag-istorya nimo nga munong na anang mga bisyo tagaig panahon ang Ginoo. Unya ko baka mo sampit kundi nakakabangon. Ang tao kasagaran doon imbis mo sampit ka nang malatay na. Kaya mo ingon na mag-Ginoo bis amon sampis kay pagaglawas. Magluya na mo sampit na Ginoo. Kabalo na siya ang Ginoo mi tag-is kinabuhi. Sa wala pa magluya dili na. Kay pata ano daw na. Tapos mo ta mo kuan tawag ko. Unay giingong pagpanganda, mangandam ka mintan wala ka niabot ang panahon kay ang Ginoo mo itig panalipod. Mao to, ang Ginoo ra goy halad ra ko nya bahalag mo si Kristo adto ko simbahan. Galuhod ko simbahan dayon. Pero galimbag naman siya, di ano siya katulog. Kana may mga batang nagkanta sa balay. Ayaw pala sa kaya mo tulin mo ko, bisag nangyaga kung bago naan na ng mga bata, maglagbulak sa una, tulin ako. Baling, tika, kaya ito ang maglalaki dito mulak, bahala ko sa istorya. Doon na nagbaboy, nangyaga, bahala ka, babuya ka. Di ko ani balaya magsigpuyo, ato ko pag-ampo. Tulin ako pa inadto no. Dahil yung pag-abot di ko magkaon, hinuktok, pero nakakaon ako itong balay among ihatag din, kinapakaon man. Yawa ako naghikay, siya, lamig ko nang magkuan, lamig ko nang magbusugan. O, busugra, bahala na din na. Pero wala ko nagtubag, nabalong ako nakakaon ko dito. Bahala siya, maghikay. Bahala di maghikay.
Ngay ko ana ko ug malakaw na po ko sige na siyang bir naman ni. Ningon ko murag moingon di man ako madaog. Ningon ko og padayon sa imong una kay nahibalo ang Ginoo asa kay butang. Moabot ang ikaduha abot ang ikaduha natong kinabuhi moabot ang panahon takna nato. Ana uta hiwalay gud ta. Ano man gidamgo na siya nato, gidamgo na murag gipanglandungan basis Ginoo nga. Na ako noy bungaw ba sapa ako kay sapa diak pikas o to si pikas niya gusto siya mo doon ako di mo siya katalon di sa ato ba o kay kan aning kuan kanding og karnero niya na may buang nay talalon na nato kana atong cross nga gipasan kun ato nang putlon munay atong taytayan paingos Ginoo ani atong pagsulay ba kun atras ani nako ani Ginoo kay di na ko agwanta ayaw pasalamati ang Dios salamat Lord kaya ang imong kasakit imo kong ipaambit pero mangayo ko nimong tabang di ko kakaya di ko kadaog kaya matupas kuan atong tapulanon bang mupasaan si ang cross iyang gibutang hanap di na siya makaya ni pahawa siya sa Ginoo nya pag-abot sa panahon kani mga Ginoo talon didto kay patuon tikaw sa Ginoo karon unsa may ako unsa ang pagtalon nga dako nang suba ko sa talonan siyang kanang imong cross nga gipasan ipahigda sa kuan kung di na man kaabot kay iya magiputlan unsa kataas ang atong kuan munay atong kuan kay mo talon dito spikas munay atong latayan paingos Ginoo nya kay mo atras man ka imbis na kakapit na ta sa Ginoo di wala siya ka punta sa Ginoo kay di man niya makaya kay lain-lain ta problema sa dili to cross nga kahoy aning gipasabot ani kaning atong mga bugat ng mga problema sa atong kinabuhi pagsulay basta naa na ka diha pag ampo makahilak na ka di baka sakit kayo imong mabati sa imong kawalingon na nas Kristo diha gapaabot nas Kristo mo sampit kaniya parang mugaan tong naa sa imong kasing-kasing nga sakit di anong pulong pa kay bunalan ang pulong gani nga imong makuan sakit o pero Lord nana ka sa akong kasing-kasing pinakaambit na ko imong kasakit pero lumangay ko nimong tabang nga mugaan gaani nga mawala nga ayaw kong padungga og mga pulong nga dili maayo padayon ragod ka ni ko padayon ragod aw si taning ako nadaog nindang naman siya pangasaba nako kay ini mga saba siya nako dai maglimbag mastiyan ang Ginoo naa na may mga batang mo anas malay di man siya katulog moingon bang yo muban mig birhen pag dungon yan aba pag ingo birhen nangurog man kita mas ginawa di ibusong siya sa birhen ang Ginoo mutabang di nato hatong ihalad atong problema ang Ginoo ray mobalos atong tawo nga nagpasakit nimo munang makalandong na siyang di na palandungan na siya sa Ginoo nga ang iyang gibuhat sa katawo dili maayo nga munang tagaan siya unsay pamalandong niyang makaila siya Ginoo magsakit na siya nasakit na siya kay di man siya ang Ginoo mo namang ulahin na di sa ama ka sa unang makagasakit di na dunggon mo nang niingon ko kuan dagan di kay mga lagad pero nganong nila hutay ko nalamay mo kuan ning kung di mo na ko buntuon ning birhin kay na ang ako pangayo ihatag sa Ginoo ni response ko ako mga sakit buitir ayo ra ko wala na di ko kakuan kaginhawa di ko kaginhawan anang mag-uulba ko di ko kaginhawa limbaso ko Lord pag ginhawaan ko Lord kung alagad ko nimo bahala ko sa mga problema sa kinabuhi akong lang katuning mga problema mutulin ako Lord abya ang trabaho to anak sa ato ko simbahan magpikag hilak Adoration Chapel ato ko lami ano dito mura ka gibayang sa langit anak labi nag ikaw ra usa nga amig ka dito makita nimo ang Santissimura sus mura kog naas luna nga lami kayo mura gihuyuhoy ko sa mga hangin nga mura nga bitaw ko sa hangin nga naa ang Ginoo mura malipayon ko dito pagbalik problema na pod ay lahi ako masig balik dito simbahan kay malipayon mo ko simbahan isa ka kuraw sa ngano man ang imong lawas gaan bang paminawon wala kay sabod sa imong kinabuhi nga mo gut akong dughan sakit akong likod wala ko gibati na dito nga malipayon pag uli atraka gyapon kani nadugay dili na siya mahilabot ako ano man balo man siya malabot siya nako na may sakit na yun ang Ginoo mo balos magyud na muna akong di kuan sa Ginoo nga ang mulahutay maay maluwas nya kay di ta mo maroy pulong sa Ginoo akong gitamdan susud di ko mulahutay ani di ko maluwas imbis na anak ko sa number 1 number 2 mo atras ko ang usara bagod ka pulo ang daghan nimo mayong buhat naaga ni mabuhat nimo dili maayo wala tanan ang maayo di ba makita sa tawron ang dautan ko dili ang maayo di ba bisag na yun ani para sige ingon niya nga goban kag birhin ingon ana
nag-uban ka sa pag-ampo nya himuon lang magkakalit ra kang sakmito ni kaning na undang ka dayon distansya ka sa Ginoo ayag distansya sa Ginoo basta gani mga problema na adto na ka sa Ginoo kapit ka sa Ginoo Lord di ko mabulag nimo kung imong gihatag ni diri nako tabangi ko nga mugaan tabangi ko og disiplina sa tawo nagpasakit nako kuan ra ka padayon ra ka dayon kung unsa imong pangayon sa imong kaugalingon maayo ra ka mismo sa imong kaugalingon sa imong pag-ampo kami nag-dialog ng Ginoo sa imong kinabuhi inani ako sa sitwasyon Lord sa akong pagagamay antud naminyo ko antud karon Lord patagamtama ko Lord ug imo ning gihatag nako akong dawaton dili nako minuli na akong dawaton ni Lord pero mangayo ko sa imong tabang nga kaning cross nga akong gipasaan tabang ko pag pilak na po ko dayon padayon ra gud usahay kaling bumagbirin ako ra po mo atong birin sa una ang akong kauban atong balay pauli ko ako pud usa na diding kabalo na sa diding pagtalon sa sapa di ko katalon kay na mag-ulan magpungko ko dito sa bato hilak niko pauli ra gud ko dayon diding di ba ka mahadlok na nga ikaw nga man Kuno ni mo mangudong. niko dili ra ko mahadlok kay na ang Ginoo ako manggugi panaad sa Ginoo nga makita gyud nako nga ang dautan madaog nako nang sa akong damgo siguro damgo sige na ibangga ba